We're recording. Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a grabar y ya pueden pasar ya pueden pasar el enlace para sus apoyadores, pero ya voy a empezar con todo eso y disculpa por los problemas técnicos, pero así funcionan las cosas a veces. Entonces ya estoy grabando. Excellent. So thank you all again for joining us this evening. My name is Roseanne Bongiovanni. I'm the Executive Director of Green Roots. We're a resident-led organization working to achieve environmental justice and improve public health in Chelsea and East Boston. I'm joined here tonight by my colleague Maria Len Power, the Associate Executive Director of Green Roots, and our timekeeper is John Walkie, who is our waterfront coordinator. And the three of us will be working collectively tonight to make sure that this is a successful forum. Entonces, bienvenidos a todos a este foro de esta noche. Yo soy Roseanne Bongiovanni, hago parte de Green Roots, que es una organización que lucha para los derechos ambientales aquí en Chelsea, en East Boston. This is Jessica's thing. Y estoy aquí con María Belén Paul, que es la directora ejecutiva de aquí de Green Roots, y también estoy con John Walkie, que va a trabajar en el cronograma y el horario aquí. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Just as a way of reminder that this evening's event will be interpreted consecutively, meaning after the speaker speaks, that will be interpreted into Spanish by our interpreter, Brendan. Entonces, y solo para acordarles que ese evento va a tener interpretación consecutiva, entonces así que termine de hablar unas frases, el intérprete Brendan o la otra también va a interpretar para español. Green Roots believes wholeheartedly in language justice, and that's a commitment that we've made in all of our staff meetings, our board meetings, and our community meetings. Y Green Roots cree 100% en la justicia lingüística y por eso hemos comprometidos a tener interpretación en todas las reuniones de las juntas, en todas las reuniones comunitarias, etc. Did I join the wrong group? For anybody who's joining us late, please mute your phone. Y para aquellos que hayan llegado tarde, por favor, colóquense en mudo en el celular. So again, I'd like to thank the co-sponsors to this event this evening, CAPIC, Chelsea Black Community, Chelsea Collaborative, the Chelsea Record, City La Vida Urbana, MGH Center for Community Health Improvement, People's African Methodist Episcopal, the Neighborhood Developers, and we've also received questions this evening from Chelsea Young Adult Alliance. Y de nuevo quería agradecer a todas las organizaciones que ayudaron a patrocinar este evento: CAPIC, Chelsea Black Community, Chelsea Collaborative, Chelsea Record, Vida Urbana, el Centro Comunitario para Mejoría de Salud, Agenda and Ground Rules, People's African Methodist Episcopal y los Neighborhood Developers. Thank you. And questions from Chelsea Young Adult Alliance. Y preguntas también de la Alianza de Jóvenes de Chelsea. Thank you. So we've already covered ground rules, so I don't think we need to go into that again. So we're going to start with introductory statements. For folks who are home, just by way of reminder that Danny Ryan and Damali Vido are vying for the same seat, and Jessica Giannino and Joe Gravelisi are also going for a different seat against one another. And so throughout the evening, I'll remind folks that there are two different races impacting Chelsea. So we'll say it's 2D, Dan and Damali in one, and Jessica and 2J and the other, Jessica and Joe on the other side. So why don't we jump right in with Danny? You can start us off with your introductory statement. And please remember to pause for translation, like I have been forgetting. Entonces vamos a empezar con las frases
para iniciar, entonces tenemos dos elecciones diferentes para dos posiciones diferentes. Tenemos Dan Ryan y Damari Fido que están compitiendo para una posición y también y pueden ser los dos Ds. Y también tenemos Jessica Giannino y Joe Gravelese, que serían los dos Jotas. Entonces, por favor, acuérdense de nuevo de pausar para dar el tiempo para el intérprete, como yo estoy siempre olvidando de hacer. Muchas gracias. Rosie, ¿podría decir algo? Si alguien no está siguiendo las reglas, perdón, bueno, me pueden traducir al inglés. Si alguien no está siguiendo las reglas, no están apagando su micrófono o están interrumpiendo el foro, yo voy a eliminar a esas personas de la reunión. Así que por favor apaguen el micrófono, apaguen el video y no interrumpan la conversación. Gracias. And something that I wanted to say before we start is that if anybody is not following the rules, if they're interrupting people, if they're not muting their microphone and their camera, then I could kick them out of the meeting. So please follow the rules. Thank you very much. You thought I was the hard ass in the group here. All right, Dan, why don't you kick us off with your introductory statement? Great. Thank you, Roseanne. I want to thank Chelsea Green Roots for pulling everybody together and all the other co-sponsors for doing this evening. I wish we were all out on your beautiful patio outside of Green Roots, and we'll get there next year. We'll all be back. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Quería agradecer a Green Roots y todas las otras organizaciones que patrocinaron este evento. Me gustaría mucho que todos pudieran estar juntos ahí afuera en el patio, que es muy bonito, pero ojalá el año que viene vamos a poder hacer eso. So, as Roseanne said, I'm Dan Ryan, and I'm currently the state representative in the 2nd Suffolk District, which includes Charlestown and most of Chelsea. I'm a husband and proud parent of 2 public school children. Entonces, como dijo Joanna, yo soy Dan Ryan, soy el representante del 2º distrito de Suffolk, y entonces eso incluye Charlestown y partes de Chelsea, y yo soy un padre de 2 hijos en las escuelas. So, just to speak about environmental justice just a little bit, I know it firsthand. I grew up with elevated railroad tracks, the Orange Line, right outside my bedroom window as a kid. Because of that, there was a lot of blight in my neighborhood. And we lived in a row of 5 houses, and 2 of those houses on each end were boarded up until I was in my teens. Oh, there it is. Y hablando un poco sobre justicia ambiental, yo entiendo bastante de eso. Yo crecí en una casa que estaba al lado de la línea anaranjada, entonces se podía escuchar el sonido del tren y había como 5 casas uno al lado del otro y había muchos problemas debido a eso. Entonces yo entiendo bien ese tema. Our cities, both Chelsea and Charlestown, have come a long way since those days, but obviously we still have a lot of work to do. We need to do that together, continue to work together. And I'm running for re-election because I love my job, first and foremost, and I want to bring people together. Leadership is about finding solutions collaboratively, putting in the work, many times without fanfare, without accolades, and just getting the job done to make Chelsea and Charlestown the beautiful communities that they are and will continue to be. Y quiero ser reelegido para esa posición porque me encanta ese trabajo. Es un trabajo que requiere juntar a las personas para colaborar y para mejorar esas comunidades de Chelsea y Charlestown. Y es un trabajo que muchas veces no es la cosa más bonita, pero es algo que hay que trabajar duro para conseguir que encontremos soluciones colaborativamente. And with that said, to give an example, in 2014, to give an example of how far we've come, Chelsea, for the 2nd time, the first year that I was in office, happened to be the year that Chelsea had won the All-American City Award for the 2nd time.
we both of our neighborhoods, Chelsea and Charleston, we're heading in the right direction, making vast improvements. But as you can see, COVID shows how fragile those improvements can be and how much more work we need to do to sustain those advances that we've made. Y nada más para dar un ejemplo del progreso que hemos tenido, cuando yo entré en 2014, Chelsea ganó el premio All American de mejor ciudad, pero se nota con del COVID que ese progreso puede ser algo muy frágil. And that is Yeah, time that is is up. time. Good timing. Nice work. Thank you, So Brendan. much. Okay, and we're gonna move right into Damali. Se acabó el tiempo, ahora vamos a pasar para Damali. Gracias a todos que hicieron este evento posible. Mi nombre es Damali Vidor y soy concejal del municipio de Chelsea. Thank you for everybody for making this event possible. My name is Damali Vidor, and I'm a representative here in the city of Chelsea. He sido concejal aquí en Chelsea por 4 años y medio, donde me he enfocado en la vivienda accesible, en la justicia del medio ambiental, el transporte, invirtiendo recursos en nuestros jóvenes y creando un gobierno más transparente. And I've been a council member for 4.5 years now here in Chelsea, and I've been working on various different areas: housing accessibility, environmental justice, transparency within the government, working on access for young people. And transportation justice. Just- Yo no tenía en mente que me iba a postular para representante estatal, pero cuando en la pandemia, cuando estuvimos en lo peor de la pandemia, And so I hadn't imagined that I would be running for state rep, but when I saw how bad the pandemic was getting in the worst moments, y miré fuera de mi ventana y había un dispenso de alimentos y vi mamá esperando horas y horas para una caja de comida para poderle darle de comer a sus hijos. and I saw this enormous line of people waiting at the food bank to get this little box to feed their family and their children. Y yo sé que la inseguridad de la comida y de la vivienda no son específicos la pandemia, que son problemas que siempre han existido. And I know that housing and food insecurity are something that's new to the pandemic, but it's something that's always existed. Pero yo pienso que los políticos siempre lo han podido ignorar. Y yo pienso que nosotros no puedo confiar en que los políticos o el liderazgo de ayer nos va a llevar a un futuro mejor. And I think it's something that we can't trust the politicians from yesterday to be able to take care of this and look to the future and give us the improvements that we need. Yo sé que 80% de nuestros residentes son trabajadores esenciales y que nosotros nos merecemos liderazgo que va a amplificar a nuestra voz y que entienda los problemas de nuestro pueblo en el nivel donde importa. And I know that 80% of our residents are essential workers, and so we need politicians who are going to raise up their voices and be able to represent their interests. Yo sé que yo soy esa líder y quiero amplificar a nuestra voz y asegurarme que la comunidad de nosotros está en el centro de mi policía, de mis polizas. And I know that I can be the person to raise your voices and bring your voices to the spaces, and I'm going to make you the center of all of my policy. Y aunque en este foro voy a hablar en inglés, quería hacer esta parte en español para que entienda para demostrar mi dedicación a la justicia del lenguaje. And although I'm going to do the rest of the forum in English, I wanted to do this part in Spanish to demonstrate my commitment to language justice. Porque muchas veces tomamos decisiones y al tiempo que le llegue a nuestro pueblo o que sea accesible, en que nosotros lo podemos entender, es muy tarde. And a lot of times we make decisions around accessibility and other issues, and by the time we've listened to you, it's already too late. Sería un placer servirlos en la Casa del Estado. Muchas gracias por su tiempo. So it would be a pleasure to serve you in the State House. Thank you very much for your time. Excellent. Thank you, D squared. All right, we're going to move over to Jessica Giannino.
Ahora vamos a pasar para Jessica Giannino. Good evening, everyone, and thank you, Green Root, so much for having us here tonight. Too long of a pause? Okay. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias a Green Roots por tenerme acá el día de hoy. So my name is Jessica Giannino. I am a city councilor in the city of Revere. I've been on the council for 8 years, and I'm currently serving in my 5th term in office. Yo me llamo Jessica Giannino, soy concejal de la ciudad de Rivier. He sido concejal por 8 años y en este momento estoy sirviendo desde la 5ª oficina. During my time on the council, I've had the pleasure of serving as city council president twice. I've also served as city council vice president, and I've had the honor of serving on just about every subcommittee that our city council has. I'm currently the chair of public safety. Durante mi temporada como concejal he tenido la oportunidad de servirle al presidente del consejo, al vicepresidente del consejo y también a los comités que han hecho parte de toda mi temporada como concejal. I'm running for state rep to make a difference in my community and stand up for the things that I believe in, such as housing and the environment and other issues that affect our residents every single day. Este año me estoy postulando como representante del Estado para ayudar a mi ciudad en las cosas en las que yo creo, tales como vivienda, salud, medio ambiente y las cosas en las que yo creo que puedo ayudar. The 16th Suffolk District is made up of the communities of Chelsea, Revere, and Saugus, and right now we are 3 of the hardest hit communities in this pandemic. El distrito 16 de Suffolk está compuesto por Chelsea, Revere y Saugus y en este momento son los distritos que han sido más fuerte golpeados por la pandemia. And in the face of turmoil that COVID-19 has created, we must take an organized approach to addressing these issues. If En el I'm momento en elected, que fue creado COVID-19, nosotros debemos entonces tomar estos problemas y tratar de sacarlos adelante. If I'm elected, I will convene a work group with Chelsea's elected and community leaders to establish a work timeline of priorities, long-term needs, short-term needs, and long-term goals. En este momento, si quedo como concejal, voy a asegurarme de poder ayudar a esta Suffolk, al número 16, asegurándome de que todas las metas a largo y corto plazo se puedan llevar a cabo. And the key to success is a consistent communication, advocacy, and a unified electorate ready to stand up, show up, and make our collective voices heard. If I'm elected as your next state representative, together we'll do just that. Thank you. La meta al éxito es simplemente compromiso, levantarnos, defender nuestras metas, seguir adelante, y eso es lo que yo quiero hacer si soy elegida. Thank you, Jessica. Let's move right over to Joe. Muchas gracias, Jessica. Ahora vamos a continuar con Joe. Hi, I'm Joe Gravelisi, and I'm running for state representative because this year of crisis has proven what we already knew, that communities like Chelsea deserve better from our state government. Hola a todos, yo soy Joe Gravelisi. Este año estoy postulándome como representante del Estado porque este año durante esa pandemia nos hemos dado cuenta de lo que ya sabíamos, que Chelsea merece mucho más. Our state faces serious challenges, from inequality to environmental injustice to skyrocketing housing prices and inadequate transportation. And the only way... Nuestra ciudad tiene demasiados retos, desde inequidad, vivienda no asequible, alimentos, justicia ambiental. And the only way we're going to tackle these challenges is with bold new leadership that understands how these issues are interconnected and what systemic changes we need to put in place to truly address them. Y de la única manera en que vamos a poder sobrepasar estos desafíos es teniendo como un pensamiento y un plan sistemático para poder sobrepasar todos los desafíos. We need leadership committed to making sure every kid in Massachusetts, regardless of whether they're born in Wellesley or Belmont or Chelsea or Revere, has a fair shot at education and opportunity. Nosotros nos tenemos que asegurar que cada niño de Massachusetts, sin importar dónde haya nacido, si haya nacido en Wellesley, Belmont, Chelsea o Revere, tenga la educación y todo lo necesario para salir adelante. We need to make sure working people are protected by fighting for the right to a living wage, to emergency paid sick time, and to labor rights.
Tenemos que asegurarnos de que todas las personas que trabajen se le cumplan sus derechos, tener un salario respetuoso, tener tiempo de enfermedad, tiempo que sea pagado y que tengan sus días completos y todo sea remunerado. We need to protect the environment by committing to 100% clean renewable energy, stopping the expansion of fossil fuels, and putting adequate resources into environmental protection and enforcement. Tenemos también que comprometernos con el ambiente, manejando todo con energía renovable y limpia, con menos gasolina alrededor de nuestras ciudades. We need to fix our broken public transportation system, which contributes to unequal access to jobs and housing, makes our commutes a nightmare, and contributes to the climate crisis by putting more cars onto our road to pollute. También tenemos que trabajar más en nuestro transporte público, que no nos permite tener accesibilidad a los empleos y a la vivienda, y que también es culpable de mucha contaminación. We need to make sure that people of all ages, from seniors on fixed incomes to people of my generation, don't get priced out of Greater Boston by the soaring price of housing. Tenemos que asegurarnos de trabajar para que todas las personas de cualquier edad, personas con alto o bajo ingreso, no simplemente sean sacados del área de Boston porque no pueden tener una vivienda asequible. We need to make sure that communities of color and immigrant communities feel welcomed, respected, and included in our civic life. Tenemos que asegurarnos que las personas de color o inmigrantes se sientan bienvenidos e incluidos en la vida de la ciudad. And we need to build a future in places like Chelsea, where a working family can provide a fair shot for their kids through housing, healthcare, education, and good jobs. I think we've fallen short of doing this in Massachusetts, and I'm running to change that. Thank you. Tenemos que asegurarnos de que las familias como en la ciudad de Chelsea tengan lo necesario para tener alimentos en su mesa, vivienda asequible, y parece que en Massachusetts hemos fallado para realizar en eso. Por eso en este momento me postulo como representante. Excellent. Thank you to each of you, and thank you to our interpreters. I'd just like to ask all of the candidates to please slow down when you speak. It's very hard for the interpreters to remember everything that you've said, so please slow down and pause. Le doy muchas gracias a los candidatos y también a los intérpretes. Le pido por favor a los candidatos que traten de hablar más pausado, ya que es un poco difícil para los intérpretes y para que puedan recordar todo lo que se está mencionando. Okay, so we're going to go right into our first question. Again, all of the questions came from our co-sponsoring organizations. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera pregunta. Una vez más, todas las preguntas vinieron de nuestras organizaciones patrocinadoras. And each of you will have 4 minutes total. That's 2 minutes in English and 2 minutes in Spanish to answer these questions. Y cada uno de ustedes va a tener un total de 4 minutos para responder a la pregunta. Serían 2 minutos en inglés y 2 minutos en español para responder. And each time I will alternate who answers first, especially from each of the districts. Y cada vez yo voy a alternar quién da la respuesta primero, especialmente para cada uno de los distritos. The first question is going first to Dan, then Damali, then Jessica, then Joe. La primera pregunta es para Dan, después para Damali, luego para Jessica y luego para Joe. Okay, and that question is, COVID-19 has highlighted how important quality, affordable housing is for health. El COVID-19 ha destacado la importancia de la calidad de la vivienda asequible para la salud. Chelsea and Revere have been particularly hit hard by COVID-19, in part due to the regional housing crisis. Chelsea y Revere han sido particularmente afectadas por el COVID-19, en parte debido a la crisis de vivienda regional, which is forcing people to double and triple up in apartments. que forza a las personas de vivir doblemente o hasta triplemente en un apartamento. What would you do to increase funding for affordable housing and support increased production of subsidized housing? ¿Qué harían ustedes para aumentar los fondos en viviendas asequibles y apoyar una mayor producción de viviendas subsidiadas? Thank you. Dan, you're up. Dan, por favor. You're muted, Dan. I'm taking this away from your time, Dan. Le estamos quitando esto a su tiempo, señor Dan. Did that on purpose, Roseanne. I'm kidding. I'm kidding. Give me time to think. I'm kidding. But thank you very much.
very good question. And in some parts, we just did this. Hopefully it will be signed, the housing bill that we just passed last week, going on 2 weeks now, will be signed by the governor fairly soon. It's on his desk. I think the key word you used there, Bueno, yo creo que ya hemos estado haciendo eso. Pasamos ya una ley hace 2 semanas, ya se la dimos al gobernador, seguramente la tiene en su escritorio. I think the key word you used there is regional. We need a regional approach. This is what our housing bill that we just did does. Creo que la palabra que usted usó clave fue regional y necesitamos un abordaje regional. Eso es lo que debemos hacer. It encourages the suburbs and places outside of Boston, within Greater Boston, to take on a little bit of the burden that our inner cities are taking in terms of trying to fit all the affordable housing into already dense areas. Entonces necesitamos que los suburbios y otras áreas de la ciudad empiecen a tomar todo eso que está generando que otras personas todas estén abrumadas en un mismo lugar o en una misma ciudad. So the cities and towns now around the Commonwealth will be able to opt into zoning decisions that will only need a 50% majority to pass zoning, which could include affordable housing and what they call 40B projects and things of that nature in the suburbs, which the suburbs have not been, not all of them, but some of them have just not been willing to help with the housing stock. Todas las ciudades que se encuentran en el estado deberían de estar ya comprometidas para poder trabajar más en diferentes proyectos como Proyecto 40B, porque no todas las ciudades han estado dispuestas a realizarlo. And we'll see which cities and towns are really willing to help out. It doesn't matter what kind of progressive signs you put on your front lawn. If you have an oversized lawn surrounded by conservation land, that is environmental injustice, that is housing injustice, if you're not willing to take a little bit of the burden. Entonces vamos a ver cuáles son estas ciudades que realmente van a estar dispuestas a ayudar, porque si ellos tienen un terreno que está rodeado por lugares convencionales, es un terreno que puede usarse de otra manera, sería injusticia ambiental. We have our neighborhoods, Chelsea and Charlestown. Charlestown, although it has some of the highest property values in the city of Boston, it also has 45% of the units in Charlestown are subsidized, either elderly housing, largest public housing in New England. Tenemos entonces a Shirley y a Charlestown. En Charlestown tenemos una gran cantidad de subsidiarios, un 45% de subsidiarios que participan en New England. As well as 2 other semi-private, semi-public housing developments. Right outside my back door, front door, I have affordable housing on all 3 sides of where I live and where I grew up. Y también tienen algunos desarrollos de vivienda asequible justo en la parte de frente o en la parte de atrás de mi casa, donde yo crecí. In Chelsea, the neighborhood developers and other groups are doing a tremendous amount of work in trying to take housing stock and turn it into tenant housing or tenant-owned housing and other programs. Be happy to continue to help along that road. And see the 30 seconds here, we've also opened it up so we can be building more housing on state-owned land like MBTA land, which would be transit-oriented development, and government-owned, make it a whole lot cheaper and easier. Hemos estado viendo que Chelsea ha hecho un gran trabajo con Neighborhood Development. Vemos que también han estado trabajando para ver si pueden obtener más viviendas para que los arrendatarios puedan ser dueños de vivienda. También estamos mirando terrenos de la MBTA y también terrenos del gobierno. Excellent. Thank you. Thank you, Dan. Thank you. Kelly. Damali. This housing is actually one of the reasons why I decided to run for state rep, because right now we have a bunch of families that are concerned about what's going to happen once this moratorium is lifted in October. Esta razón de la vivienda es una de las razones por la cual yo también recibí postularme como representante estatal, porque tengo muchísimas familias acá que están preocupadas, pensando qué es lo que van a hacer cuando la fecha del moratorio llegue. I sit at a table with many of
organizations that focus on these issues and address this regionally. I have worked with state representatives, not that represent Chelsea, from other cities, in advocating for policies that can help lift people out of this problem. Fuera de la mesa, yo me he podido reunir con otros representantes. No hablo representantes exactamente de acá, pero sí que están trabajando y están tratando de ser defensores para saber cuáles son las políticas que podemos llevar a cabo para la ciudad de Chelsea. We can create a housing stock that is affordable. Podemos crear entonces viviendas que sean asequibles. So long as we prioritize building the revenue for it. Muchas veces hemos priorizado simplemente el ingreso, la ganancia que vamos a tener de la construcción del edificio. We promote inclusionary zoning with real AMI that's reflective of the actual money that people are earning in our districts. También entonces... Area median income is AMI, perdón. Okay. Hemos estado también priorizando a las personas de ingresos medianos que puedan también ser parte de obtener este tipo de vivienda asequible. And I think it's also important to talk about community land trusts and what we can do to make sure that we're allowing people the ability to empower themselves and build themselves out of poverty. Y también es importante hablar de las comunidades enraizadas, porque es importante habilitar a las personas que tengan la propiedad de ellos poder también construir y poder ser dueños de propiedades. I have advocated at the State House with other state reps from other areas about passing tenant protection bills, right of first refusal, and real estate transfer fees. También he estado como defensora con otros representantes para poder tratar de defenderlos y tratar de ayudarlos con esas transacciones y cargos que tienen o cobros que tienen por este tipo de transacciones. Because the disparities that exist within Chelsea and Charlestown, we should be ashamed of ourselves. Porque las diferencias que existen entre Chelsea y Charlestown deberíamos de estar avergonzados. And I want to be clear that we could talk about housing and we can talk about environmental, but there is a common thread that weaves through all of this, and that is inequities and injustices that typically affect people of color and immigrant communities. Y podemos hablar acerca de vivienda y también del medio ambiente, pero hay puntos específicos que todos tienen que enfrentar, y esto lo enfrenta las personas de color y las personas inmigrantes. And people of lesser means, and housing is an absolute right. Y las personas tienen el derecho porque la vivienda es un derecho. I have advocated for this before I decided to run for state rep throughout my tenure as a city councilor, and as a state rep, I will continue to put this at the forefront of my agenda. Yo he sido defensora de esto antes en mis 10 años, también como concejal y ahora como representante. Va a ser lo primordial en mi agenda. Thank you. Gracias. Excellent. Jessica, you're up. Ahora, Jessica. Thank you. So a recent study by City Life, or Vida Darbana organization, said that pandemic-related housing crisis has caused disproportionately impacts to people of color who are more likely to face instability. Entonces, en un estudio que realizó City Life y también la Vida Urbana, han llegado a la conclusión que las personas que han sido como más afectadas de una vivienda asequible han sido las personas de color. About 42% of Black renters and 30% of Hispanic or Latino renters have no or only slight confidence in covering housing costs for another month. These people are living paycheck to paycheck like many of us. Entonces, muchas personas, un 42% de personas de color y un 30% de personas latinas están viviendo cheque por cheque, mes a mes, como muchos de nosotros. And it's a perfect storm of sorts because while tenants are suffering, there are so many small landlords whose mortgages are up in arms as well because there's no rent covering their mortgage right now during this time. Y así como los rendatarios están sufriendo, también tenemos los dueños de la vivienda que están sufriendo porque sus hipotecas están aumentando y no las están pudiendo pagar porque tampoco ellos tienen un seguro que pueda pagar sus hipotecas mientras no reciben la renta. If elected, I will work with my colleagues to co-sponsor and forcefully advocate for legislation that would do three things. Como representante, si soy elegida, voy a trabajar con mis colegas y con mis patrocinadores para defender y trabajar en estas tres cosas. Number one, to keep the eviction and foreclosure moratorium in place for 1 year after the state of emergency ends.
trabajar fuerte para que puedan dejar que el desalojo y el moratorio quede un año más después de que se termine la emergencia de la pandemia. Second, to freeze rents during this time. Segundo, congelar las rentas durante este tiempo. And third, to offer financial relief to small landlords who are losing their rent and revenue and unable to pay their mortgage. Y también dar un alivio financiero a los pequeños dueños de vivienda que en este momento están perdiendo su vivienda porque no pueden pagar su hipoteca ya que no están recibiendo las rentas. Of course, there are mid-range and long-term goals for housing issues that I won't be able to cover in just a few moments tonight. However, those I believe are the most pressing concerns. Keeping families safe in their homes will always be my top priority. Obviamente hay otras metas a medio y corto plazo, y largo plazo, que en este momento no voy a poder discutir debido al tiempo, pero la vivienda siempre será mi prioridad y en este momento será con lo que vamos a iniciar. Thank you, Kelly. You're welcome. Thank you, Jessica. Okay, Joe, you're the last one up on this question. Joey sería el último en la pregunta. Thank you for asking this question about how we can increase production of affordable housing. So we have a statewide affordable housing law right now, and we need to put some teeth into it to make sure that every community does their part. Bueno, muchas gracias por la pregunta acerca de cómo podemos aumentar los fondos para viviendas asequibles. Nosotros en este momento tenemos una ley de vivienda asequible y esa ley se tiene que colocar en regla, o sea, que esté funcionando. So I support creating state-level incentives and some punishments for communities that don't live up to their obligations under Chapter 40B, because that's contributing to de facto segregation and also exacerbating our housing crisis. Entonces estoy dispuesto a darle premios y también castigos a las ciudades que no estén de acuerdo de cumplir la ley del capítulo 40B por no cumplir con sus obligaciones, porque eso está generando segregación en la vivienda. We need to press all of our communities to adopt an affordable housing ordinance similar to what Chelsea has. You know, in Revere, we don't have an inclusionary zoning policy right now, and I do want to use my platform to push to change that. Y nosotros vamos a impulsarlo para que tengan una zonación inclusiva, que Chelsea en este momento lo tiene. Desafortunadamente en Revere no lo tenemos, pero es algo que tenemos que hacer en este momento. I support the aims of the Housing Choice Bill to make sure that more communities are doing their part to contribute to housing production. También apoyo que los objetivos de las personas que quieren construir su propia vivienda y también estoy dispuesto a apoyarlos para que puedan realizarlo. I support high-end real estate transfer taxes to make sure that some of the revenue generated by these expensive property sales can be used to invest in affordable housing. También apoyo la transferencia de impuestos de los real estate para que ese dinero se use para construcción de vivienda asequible. I also support increasing the supply of what I like to call naturally occurring affordable housing. So that means accessory dwelling units or in-law apartments being legalized, and mandating some modest multifamily upzoning along the MBTA. Entonces también estoy dispuesto a apoyar la zonación alrededor de la MTBA, que algunas viviendas que no son legales sean legalizadas, todo eso se va a realizar. Yeah, because the neighborhood that I grew up in Revere, I grew up in a two-family home with my grandparents on one floor and us on the other, and we were surrounded by this sort of missing middle housing, 2, 3, 4 family homes. Porque la casa en la que yo crecí era una casa de 2 pisos con mis abuelos y estábamos rodeados de casas de 3 pisos de viviendas más grandes. We need strong tenant protections such as right to counsel and right of first refusal on purchases to help deal with immediate housing insecurity challenges. Y también queremos apoyar a los derechos de los arrendatarios como consejería, como también acción cuando tengan un rechazo de compra. And then to get back to my earlier point about how all these issues are interconnected, we also need to fix our transportation system because the displacement pressures on communities like Revere and Chelsea stem from the fact that there aren't enough communities or neighborhoods that have adequate access to public transportation. So a true 21st century transportation system can fix that. Entonces, esto me lleva nuevamente al punto que discutí anteriormente acerca del transporte. ¿Por qué? Porque un transporte del siglo XXI puede solucionar todos estos problemas de viviendas y también de desalojos de personas que se han tenido que ir. Thank you. Gracias. Excellent. Thank you, Joe. Just want to remind folks who are watching at home or who are with us tonight, again, we have D squared, Damali versus Dan, Dan versus Damali, and Joe squared, Joe versus Jessica, and Jessica versus Joe in the 2 separate districts. So just want to remind folks about that. So 2 J's, 2 D's in each of the district races. The next question will go first to Joe,
then to Jessica, then Damali, then Dan. Entonces, quería agradecer a todos por estar aquí y también para aquellos que acabaron de llegar, quería acordarles que tenemos una competición de los dos Ts, Dan y Damal, y también una competición de los dos Js, Jessica y yo. Entonces, esta vez vamos a hacer yo y después Jessica, después Damal y después Dan. And the question is, what has COVID-19 revealed to you about our community's vulnerabilities to the climate crisis? And what will you do to address these challenges? Entonces, la pregunta es, ¿qué ha revelado el COVID sobre sus comunidades y sus vulnerabilidades para enfrentar a la crisis climática y qué van a hacer para lidiar con esos desafíos? Yeah, so a couple things. First of all, there's that clear and obvious link between communities with higher levels of air pollution and communities with higher rates of COVID-19. So we already knew that air pollution makes us sick, and the climate crisis, is only going to exacerbate that. Entonces, primero, obviamente que haya esa conexión entre la polución en el aire y el COVID-19. Ya sabemos que cuando el aire está mal así, entonces ya tiene un impacto sobre la salud de las personas. And then we're also seeing the fact that, these crises, these environmental crises or health crises lead to other problems like the housing insecurity crisis, food insecurity, et cetera. So we're learning more about how these things interconnect. Luego también vemos que esas crisis de salud, crisis así también causan otros tipos de crisis. Entonces causan crisis de vivienda, crisis alimentares. So as far as what we can do at the state level regarding the climate crisis, I'm the only candidate in my race to take the no fossil fuel money pledge and also to fully commit to 100% clean renewable energy and no further expansion of fossil fuels in Massachusetts. Y también yo soy el único candidato al nivel estatal que ha prometido a no aceptar dinero de empresas petroleras y estar comprometido 100% a energía renovable, no expandir el tipo de energía no sustentable. We need to strengthen the renewable energy portfolio standard in Massachusetts. I think the recent bill makes some progress towards that, but we need to do more. Y también tenemos que expandir el padrón de energía sustentable. Ya tenemos algo en esa legislación, pero tenemos que hacer aún más. We need to remove some of the permitting hurdles that are preventing us from being a leader in offshore wind and lift the cap on solar energy net metering. Y tenemos que eliminar algunas de las barreras para tener mejor energía de viento y también para mejorar nuestra capacidad de energía solar. We need to reform our land use and transportation policies to reduce the impact on carbon emissions from the transportation sector. Y también tenemos que reformar el uso de tierra por transporte para impedir un poco algunos de los problemas que pueden surgir de eso. And then we need to invest adequate funding into environmental protection and enforcement to make sure that polluters are, we're able to check on what they're doing, to do more inspections, and to keep our air clean and our water safe. Y también tenemos que invertir más en la protección e inspección del medio ambiente, del aire y del agua para garantizar que haya punición para aquellos que están violando los derechos de agua y aire. Excellent. All set, Joe? Yep. Jessica. Thank you. So I truly believe that health and the environment go hand in hand. And it's really easy to talk about what you're going to do for the environment, and it's different when you can actually say you've done something. So I'm a founding member of a group called the Alliance for Health and the Environment. Entonces, yo creo que es muy fácil hablar que va a hacer algo sobre el medio ambiente, pero es muy difícil hacer algo de verdad. Entonces, yo soy una miembro de la Alianza para Salud en el Medio Ambiente. So this is a group that is based out of Saugus, and it has residents from Revere, Saugus, and Lynn. And our primary focus is Wheelabrator and that polluter in this community. But the city of Chelsea and Revere
face so many environmental polluters. We have the salt piles, we have the pollution from the Tobin. Y también soy un miembro de la organización que está basada en Saugus, pero también tenemos en Revere y Lynn. Y sabemos que en Revere y Chelsea hay bastantes personas y empresas diferentes que están causando polución, tanto con lo del sal y con la puente de Tobin. The airplanes from the airport, the pollution that they cause, the noise pollution, and we all know that due to the different respiratory issues we have in these communities, that we are more exposed to them and more vulnerable to illnesses like COVID. También tenemos los aviones que causan polución tanto con el sonido, pero también con el aire, y eso causa problemas respiratorios que sabemos que hace que las personas sean más vulnerables a enfermedades como COVID. So whatever the new normal will look like, it's important to remember that nobody in this country should ever be denied access to the most basic of needs, such as access to food, shelter, and quality health care. And no person should ever live in fear seeking these needs because they're concerned about immigration status. Y sabemos que independientemente de lo que sea pasando, nunca se debería de negar las necesidades básicas a alguien, sea comida, vivienda, salud de calidad, y eso debería ser algo que sea verdad independientemente de estatus inmigratorio. And the state's currently already working on this. And I think the first step is passing the Safe Communities Act. I think this will help ensure that Chelsea residents can safely seek and receive access to those basic human needs. Y yo creo que el Estado ya está trabajando en eso, y un buen primer paso sería de pasar la ley Safe Community Act para garantizar que los inmigrantes tengan acceso a todas esas cosas. It's important right now that the cities of Revere, Chelsea, and Saugus just be mindful. We're currently, the top in the state, so please continue to wear your masks, wash your hands, and stop the spread. Y es muy importante también ser consciente que las ciudades de Saugus, Revere y Chelsea están encima del mapa con más alto de casos de COVID, entonces hay que usar máscaras, tomar distanciamiento y lavar las manos. Thank you. Thank you, Jessica. We're going to move right on to Damali. Gracias. Ahora vamos a pasar para Damali. And the question was, what has COVID exposed about climate change? What has COVID-19 revealed to you about our community's vulnerabilities to climate change? And what will you do to address those challenges? Do you have to translate that? Entonces, la pregunta de nuevo era, ¿qué ha revelado el COVID a usted sobre las vulnerabilidades de la comunidad en esta crisis climática y qué va a hacer para lidiar con esos desafíos? We know that COVID-19 didn't say, I'm coming to the 02150 and get those people out in Chelsea. What we do know is that Chelsea has long had one of the highest rates of asthma, as well as Charlestown. We know that for too long, we've had environmental injustice, industrial pollution. Translation. Entonces sabemos que el COVID no llegó para el 02150 para expulsar a todas las personas, pero sabemos que nuestras comunidades ya tuvieron una tasa muy alta de asma, sufrieron varias injusticias ambientales. And so we know that 100% of the jet fuel that makes it to the airport comes through the banks of the Chelsea Creek. Y también sabemos que todo el petróleo y todo lo que va para los aviones pasa para el río de Chelsea. We know we're surrounded by roads and bridges and oil barges and salt piles. Y sabemos que tenemos alrededor de nosotros muchas autopistas y puentes, tenemos petroleros y sal. And we know that in Charlestown, we have the Mystic generating system, which is one of the largest power plants in the state. Y sabemos que también en Charlestown tenemos la Mystic, que es una de las plantas de electricidad más grandes del estado. Too often we focus on the things that we can see, housing and food and that kind of thing. But environmental justice has been a silent killer in our communities. Y demasiadas veces enfocamos en las cosas que podemos ver, las viviendas, la comida, pero muchas veces
el medio ambiente ha sido algo que silenciosamente ha matado a mucha gente. Chelsea and Charlestown have been literally split in half just to be able to connect the North Shore from the South Shore, being able to drive our economy here in the Commonwealth. Y también literalmente han cortado por la mitad Chelsea y Charlestown para que podamos conectar el North Shore con el South Shore. Hi. To promote the economy in the Commonwealth. Para promover la economía en el estado. And so this has been at the backs of our working families. Y esto ha pesado más fuertemente encima de las familias trabajadoras. And I have yet to see the urgency at the state level to amplify the needs of our communities and advocating for our breath-burdened lungs at a level where it should. Y hasta el momento no he visto que hemos tenido esa responsabilidad al nivel del Estado de representar nuestros intereses y amplificar nuestras necesidades, aún más con nuestros pulmones que están pesando y necesitando de aire limpio. I have an autoimmune disorder that derives of my lungs. So I can never forget this, because if I stop fighting for it, then I won't be able to breathe. Y yo también tengo una enfermedad autoinmune que es de los pulmones, entonces nunca voy a poder olvidarme de eso porque tiene un impacto particular sobre mí. So I will continue to advocate as I have been. I'm currently suing ExxonMobil for polluting our water. I constantly fight against people that are polluting our air, and I will continue to do that as your next state rep. Entonces voy a seguir sin cesar luchando por sus derechos. Estoy en el proceso de procesar a ExxonMobil por poluir el agua. También estoy procesado otras empresas por hacer cosas contra nuestro aire. Entonces voy a seguir luchando por ustedes. Thank you, Jamali. Before you go, Dan, I just want to remind everybody to please keep your phones muted. And candidates, if you know folks who are interested in joining in, if they keep unmuting, they're going to be removed from the Zoom. We want to hear from you four and not a whole lot of background noise. Y solo un recordatorio antes de continuar con él, nada más que cuando entren, si pueden colocar sus celulares en mudo y si los candidatos pueden avisar a las personas de colocarse en mudo porque queremos nada más escuchar a los cuatro candidatos. Thank you. Dan? Yes, thank you. Very good question. Very pertinent to what Green Roots does and what we're talking about this evening. To Councilor Vido, I understand that you've been working with representatives other than those in Chelsea, and I applaud you for that. Next time you're in the State House, my door is always open. I have a long history of working with people. That's why I've been endorsed by city councilors from both Boston and Chelsea, and Attorney General and a whole bunch of other folks, labor unions, because I work with people. I'm known for having an open door. You have my cell phone number, call anytime. I always get back to you. That being said, Entonces eso es una buena pregunta y es muy pertinente al trabajo de Green Roots. Concejal Vido, yo quiero reconocer que ha trabajado con otros representantes fuera de Chelsea, pero quiero que sepa que mi puerta está siempre abierta. Yo tengo el apoyo de varias personas, varias organizaciones diferentes, sindicatos, entonces siempre tiene que saber que mi puerta está abierta para hablar conmigo. that being said, these issues that we're talking about right here, us Chelsea delegation, the whole delegation along the Chelsea Creek is at the forefront of these issues. And that's no accident. Boston, Chelsea, and the surrounding areas. Sorry, go. Y dicho eso, quería decir que las organizaciones por el Río de Chelsea siempre están en el frente de esas cuestiones y eso no es una cosa sin querer, porque ustedes tienen ese impacto aquí y The great Boston area, as I said, Boston, Chelsea, and the other neighborhoods in close are old industrial cities. Transportation then, to make the economy run, was our waterways. Before we had railroads, before we had airplanes. Y eso porque
Boston, Chelsea y los otros barrios aquí cerca son ciudades industriales viejas que antes de tener carros y aviones, todo el transporte se hacía por los ríos. Most of Boston, Chelsea, Charlestown were not built near the water to take advantage of the waterways. We built our cities and towns in the water. Y esto, Boston, Chelsea, Charleston no se construyó para aprovechar del agua cerca, pero se construyeron encima del agua para existir con el agua. And Mother Nature, through a lot of human interference, but just because of how resilient Mother Nature is just taking back what is rightfully hers. Y lo que estamos viendo en ese momento es que la naturaleza está nada más tomando lo que es la suya. So working through the process before we got to the Roadmap 2050 bill, which has a whole bunch of good environmental stuff in there, and working with, including environmental justice, working through the process, understanding government. I've been able to benchmark certain climate resiliency funds. Entonces, a través de la legislación Roadmap 2050, he podido entender cómo están esas cosas del gobierno y a través de varios procesos para ver lo que vamos a hacer para trabajar con esas condiciones, ese contexto climático. To raise roads and to protect our barriers from sea level rise in both Chelsea and Charleston. Y he podido ver cómo podemos subir las calles y proteger las ciudades en el contexto de cambios climáticos que vamos a ver con el agua en el futuro. Thank you, Dan. Okay, we're going to move to our next question, and it's going to go Jessica, Joe, Dan, Damali. And for folks who are listening or joining in, if you want to chat me a message, we might have time for one audience question, but please chat to me individually and not the whole team, not the whole list of participants. Entonces, muchas gracias. Ahora vamos a pasar para la próxima pregunta y vamos a hacer Jessica, Joe, Dan, Damali. Y puede ser que en el final haya tiempo para una pregunta de las personas escuchando, pero por favor que me manden un mensaje privadamente, por favor. Okay, and the third question is from Chelsea Black Community and the Chelsea Young Adult Alliance. Sorry, go ahead, Brandon, and then I'll read the question. Entonces, la tercera pregunta es de Chelsea Black Community, Chelsea Young Adult Alliance. The question is, we need more than just figureheads. Entonces, que necesitamos más de que nada más una persona ahí representándonos, pero que no es haciendo lo que necesitamos. We need leaders who don't just show support, solidarity, and advocate for change during hard times. Necesitamos líderes que no solamente demuestren apoyo, solidaridad y defensoría en los momentos duros, but each and every day. Pero muestran esa voluntad para cambio todos los días. How do you plan to support, uplift, and advance BIPOC communities? Y ¿cómo tiene la intención de apoyar, levantar y avanzar a las comunidades de negros, indígenas, personas de color? When there is no longer any public hype around the Black Lives Matter movement. Cuando ese tema del movimiento Vidas Negras Importan ya no está de moda. And how do you plan to address systemic racism, not only in the position you are running for, but also in the communities that you serve? ¿Y cómo tiene la intención de lidiar con el racismo sistemático, no solamente en su posición para lo cual están
intentando llegar, pero también dentro de las comunidades donde sirven. Jessica. Much. I'm so glad I get to start with this question. I ran for office for the first time when I was 18 because I was a young person in my community that was frustrated and I wanted to see action. Entonces me alegro mucho que yo pueda empezar con esa pregunta. Yo intenté un cargo público por la primera vez cuando tenía 18 años porque yo era joven y quería ver cambios. Yeah. Now that it's 8 years later, I hope that people still see me as the young new person in the community because I still fight for those needs. But I mean, I think it's really, really important, and I couldn't have stated it better, that we do need more than figureheads. We need more than people with plans. We need people that aren't afraid to fight and that are afraid to stand up for what they believe in. Y 8 años después yo espero que las personas aún me vean como esa joven con voluntad de luchar. Y estoy totalmente de acuerdo que necesitamos más de que un representante simbólico, pero necesitamos a alguien que no solo tiene planes, pero que va a tomar acción y va a luchar por nuestras necesidades. People of color in our communities have different experiences and live in a fear that I, as a white female, will never understand. And I appreciate and realize that. Y las personas no blancas viven con experiencias y miedos que yo como mujer blanca nunca voy a poder conocer. Entonces yo reconozco eso. So it's incredibly important to us all to continue to communicate with each other and always speak the truth. Entonces es muy importante que comuniquemos uno con el otro y que siempre hablemos la verdad. In the past 8 years as an elected leader in Revere, my priority has always been to listen and support my constituents, all constituents, and make decisions based on their input and feedback. Y en los últimos 8 años en Revere yo he hecho una prioridad escuchar a todas las personas que represento y apoyarlos. My plan to support and uplift and advance people of color in these communities where, when there is no longer any public hype, is to continue to do what I always have done. Y mi plan para continuar escuchando y apoyando y levantando esas comunidades cuando estos temas ya no son de moda es para seguir haciendo lo que siempre he hecho de escuchar y apoyar. My door will always be open as it always is. I will always listen and try to understand. And it's my goal to be the voice of people that feel left out of the conversation. Y mi puerta siempre va a estar abierta y siempre voy a estar escuchando y dispuesto a conversar y entender. Y yo quiero ser la persona que levanta esas voces que las otras personas no escuchan. When the hype around this movement ends, it's important that we continue to make it a relevant issue. We continue to fight for equality, and we continue to make sure that these issues are not issues that our next generation faces. Y cuando esas cosas que no son de moda, es importante que seguimos luchando por esos temas que son muy relevantes, luchando por la igualdad y luchando para que las próximas generaciones no tienen que enfrentar esos mismos problemas. I've marched with the youth of my community, and I look forward to meeting more youth in the rest of the district. Thank you for your time, and I appreciate it. He salido de marcha en las marchas con los jóvenes de mi comunidad y quiero conocer a los jóvenes de otras comunidades. Entonces, muchas gracias. Thank you, Jessica. Joe. So yeah, thank you so much for this question about how we're going to lift up the voices of BIPOC in our community. Entonces, muchas gracias por esa pregunta sobre cómo vamos a levantar las voces de las personas negras, indígenas y personas de color. Over the course of my campaign, I've tried to do exactly that. I hosted a youth town hall as part of my virtual town hall series where all the questions came from youth in our community and overwhelmingly from youth of color. Y he intentado hacer eso de varias formas. Durante mi campaña ya tuve un evento town hall para los jóvenes donde yo conversé y escuché preguntas de varios jóvenes, principalmente de jóvenes no blancos.
And my conversations with a lot of these youth have really helped shape a lot of the way I talk about issues in my campaign through listening to them and their concerns. And I'm proud to have a lot of these young people standing with me on the campaign trail now as volunteers. Y estas conversaciones que tuve con los jóvenes tuvo un impacto grande sobre la forma que me expreso y sobre mi campaña. Yo me orgullo bastante de tener varios de esos jóvenes ahora como voluntarios en mi campaña. Earlier this year, when a talented woman of color in my community was being publicly attacked while being nominated for an important post as chair of the Human Rights Commission, I didn't sit back while people launched vile attacks at her. I spoke out against those attacks and in defense of her, and did not fear that I'd be criticized for that or lose votes for doing so. Y cuando una mujer no blanca de mucho talento en mi comunidad fue sido atacado por varias personas y grupos, cuando ella iba a ser el presidente del Comité de Derechos Humanos, no me quedé en silencio, pero levanté la voz para defenderla, sin importar si eso iba a tener un impacto sobre mi carrera política. And as far as moving forward policy initiatives to tackle systemic racism, I've been talking about them all year long, like supporting police reform, expanding access to education, including pre-K for all kids, and clearing the waiting list for vocational and technical schools, which is disproportionately people of color. Y también es un tema que he hablado bastante ya en mi campaña. Yo tengo varias iniciativas de pólizas que he comentado varias veces, de reforma de la policía, de acceso a educación, al pre-kindergarten, y también para facilitar las listas de espera para entrar en las escuelas vocacionales, y sabemos que son mayoría estudiantes no blancos. And then also tearing down the de facto segregation that exists due to our failed housing policies, which then spills over into educational inequality. Y también para acabar con segregación escondida debido a nuestras pólizas de viviendas que contribuye para este sistema de educación fallada que tenemos en este momento. So by pushing for these important policy changes and by lifting up the voices of people of color in our community, we can help tackle systemic racism and make positive change. Thank you. Entonces, así, buscando esos cambios de pólizas y empujando para otros cambios sistemáticos, podemos enfrentar el racismo sistemático. Muchas gracias. All set. Thank you. Excellent. Thanks, Joe. Dan? Hello there. So I've been lifting people my entire life, including and especially people of color. I raised a young man of color into adulthood since he was 5 years old. He's grown to be a great big brother and my friend and my campaign manager. I also worked at the Boys and Girls Club in Charlestown when they racially integrated the housing projects in Charlestown. Until then, Charlestown was nearly 100% white. That shaped my life doing that work. I started to realize Entonces, he estado levantando las voces de personas no blancas por casi toda mi vida. Desde que cuidé de un joven niño no blanco desde los 5 años, que ahora es un amigo y es el gestor de mi campaña. También ayudé con los Boys and Girls Town en Charlestown para ayudar con la integración racial de las viviendas públicas ahí, que era mayoría blanca en ese momento. So that taught me that when you give young people a place to be themselves, you are lifting them. You're giving an opportunity for them to develop as who they are. Eso me enseñó que cuando uno da un lugar para que los jóvenes puedan ser ellos mismos, entonces eso es una forma de levantarlos, a permitirlos a desarrollarse plenamente. So nothing I've done since the rise of Black Lives Matter has been a reaction. I was on the Qualified Immunity Bill 18 months before anyone knew what it was. I co-sponsored the Natural Hair Bill because my African-American city councilor in Boston asked me to co-sponsor it. It just passed the House 2 weeks ago.
Y entonces nada de lo que ha pasado con el movimiento de negras, vidas negras importan ha sido una reacción, pero es algo que has hecho desde muy antes. Entonces, por ejemplo, estaba encima de esa legislación para reformar la inmunidad calificada de las policías 18 meses anteriormente de todo eso, y también copatrociné una legislación sobre pelo natural cuando un colega afroamericano me pidió para apoyarlo y pasó hace 2 semanas. Also, at my my past job working at the Boys and Girls Club, part of that job was through the MGH Center of Community Health. Y también este empleo que tenía anteriormente en el Boys and Girls Club estaba a través del Centro Comunitario de Salud de MGH. We developed, and it still exists, a coalition to look at the time we called it social determinants of health. They still use that term. Now we talk a lot about health disparities because Y mucho del trabajo que hicimos continúa. Formamos una coalición para ver los determinantes sociales de la salud. Hoy en día también hablamos de las desigualdades sociales que pasan por causa de la salud. Y so we use that public health data, and we started to discover that these health disparities were a whole lot more prevalent in communities of color, but also in poorer people of all races. Y entonces usamos esos datos de salud pública para identificar que estas diferencias en salud eran representativos de las diferencias raciales, y también no solamente raciales, pero también por diferencias de ingresos. Muchas gracias. Thank you. Okay, Damali. So I don't have a resume to cite or to sit here and name the number of Black and brown people in my life. I am a Black indigenous person of color. Yo no tengo un currículo de personas negras indígenas con quien he trabajado, pero sí yo soy una mujer negra indígena, persona de color. As a young person, I got lost in the streets, and then I became a youth worker to make sure that I was doing everything in my power to prevent them from going down the same route as many communities of color. Y en mi juventud yo me perdí en la calle y después me convertí en una trabajadora que trabajaba con los jóvenes para impedir que ellos siguieran el mismo camino. I was a victim of police brutality as a young person, and what catapulted me into activism was being that victim and wanting to fight back against the systemic inequities that exist within our systems. Yo fui una víctima de la brutalidad policial, y fue eso que me impulsó para ser una activista y luchar contra esas fuerzas sistemáticas que tienen un impacto sobre las personas de color. How do I address systemic injustice? I challenge the system. I challenge the status quo. I challenge the establishment, because status does not equate to leadership. Entonces, ¿cómo que voy a enfrentar la injusticia sistemática? Voy a enfrentar el sistema, el status quo, los poderes establecidos. Yo voy a enfrentar de frente a esos poderes. I'm grateful for the Chelsea Youth Alliance for asking this question. Estoy muy agradecido al Chelsea Youth Alliance por hacer esa pregunta. And I want to acknowledge them by name. Y quiero reconocerles por nombre. Kyle, Jade, Mohammed, Kanechukwu, Ola, Khalil, Antoinisha. These are our young people who are leading, our young people of color that in 2 days organized a Black Lives Matter event in Chelsea that brought about 1,000 people in attendance. Esas son las personas
Esos son los jóvenes que están liderando en nuestras comunidades, son las personas que en 2 días organizaron un evento de Vidas Negras Importan en Chelsea que consiguió más de 1,000 personas. And when it was time for them to hold their event, it was me that they asked to be their guest speaker. Y cuando tuvieron ese evento, fui yo que invitaron para ser una portavoz para hablar en frente de todos. Because I'm not a figurehead, because I'm not the establishment. Porque no soy simplemente un mero representante simbólico, no soy parte de las instituciones establecidas. And like my favorite congresswoman said, those closest to the pain should be closest to the power, which is why I am running for state representative, because there are too many issues in our district that are long being ignored because there's a lack of lived experience. Y como dijo mi representante favorita, aquellos que están más cerca del dolor deberían de ser aquellos que están más cerca del poder, porque hay demasiados problemas que nos están prestando atención porque nuestros representantes no han vivido esas experiencias. And I've been saying Black Lives Matter since before it became a slogan. Y yo he dicho que vidas negras importan desde mucho antes de que se convirtió en algo de moda. Thank you. Okay, we're going to move into a lightning round, but Jessica froze and then, okay, you're back. Jessica, you're back? Okay, good. Perfect timing. Okay. Sorry, Rosie, can you check the rest of the candidates? Is everyone still on? Dan, Damali, Joe, Jessica. Yep, great. Okay. So one more announcement. If you're interested in asking the candidates a question, please privately chat me. Un anuncio adicional, si ustedes están interesados en hacerle preguntas a los candidatos, me pueden enviar mensaje por chat Or Maria Ellen. o a María Belén. And just to remind folks, again, it's the 2nd Suffolk, which is Chelsea and Charlestown, and that's Dan and Damali, the 2 candidates running for that district seat. Entonces, una vez más para recordarle que es el segundo Suffolk y tenemos entonces a Dan y a Damali que están postulándose. And the 16th Suffolk, which includes Chelsea, Revere, and Saugus, and the candidates are Joe and Jessica. Y el 16 que incluye a Chelsea, a Revere y a Saugus, y ahí tenemos a Jessica y a Joy. We're going to move into our lightning round. We have 3 questions with the lightning round. I'm going to ask the first question, and it's a simple yes or no answer. Vamos a movernos ahora a la ronda de iluminación. Es una pregunta simple y es una respuesta de sí o no. Unfortunately, you won't be able to extrapolate on your answer. Just a simple yes or no. Desafortunadamente no hay que responder mucho, simplemente un sí o un no. And the order will be Damali, Dan, Joe, and Jessica. Entonces sería el orden de Damali, Dan, Joe y Jessica. And the question is, are you willing to lead on rent control? Y la pregunta sería, ¿están dispuestos a liderar el colchón de rentas y alquileres? Damali ya dijo sí. Dan? Yes. Dan Joe? dice sí. Joe? No. Joe dice que no. Jessica? No. Y Jessica dice que no. Okay. The next question is going to go is going to go Jessica, Joe, Dan, and Damali. La próxima pregunta irá en esta orden. Jessica, Joe, Dan y Damali. Are you willing to support local shelters / temporary emergency housing? ¿Están dispuestos a apoyar refugios locales / servicios de vivienda de emergencia temporal? Housing services that would be accessible to undocumented families. Que serían accesibles para familias indocumentadas. Yes. Sí. Yes. Sí. Yes. Sí. Yes. Sí. Okay. The last lightning round question is, we're going to go Damali, Dan, Joe, Jessica. Entonces la próxima sería Dan, Damali, John, Jessica.
What is, in one word, En una palabra, what is one thing that makes you different from your opponent? ¿qué es lo que lo diferencia de su oponente? Authenticity. Autenticidad, Originality. originalidad, Details. detallado, Strength. la fortaleza. Thank you. Okay, our next question is about the airport. La próxima pregunta es acerca del aeropuerto. Chelsea and Revere and Charlestown are all communities that are line of sight communities. Chelsea, Riviera y Charlestown son comunidades que están en la parte de afuera. We are significantly impacted by the airport's flight patterns and the residual impacts like heating fuel and other industries. Somos significativamente impactados por el aeropuerto, sus patrones de vuelo y los residuos de gasolina que impactan la comunidad. As we're going through this forum right now, the planes are flying over Green Root's office every minute and a half. Cada que estamos acá ahora en este foro, puedo escuchar los aviones que están volando encima de esta oficina cada minuto y medio. As an elected state official, what will you do to lead on issues stemming from the airport and working with community to address the health impacts of the airport? Como un oficial elegido del Estado, ¿usted lideraría proyectos que puedan mejorar los problemas con el aeropuerto y tendrían incluidos a la comunidad para resolver estos problemas? The order is Joe, Jessica, Dan, Damali. El orden es yo, Jessica, Dan y Damali. Joe, you're up first. Sure. So a good first step was, I know here in Revere, the mayor kickstarted an airport advisory board to work on having tough conversations, with Massport about making sure that we can get mitigation in Revere as well, in addition to the communities where they're already providing a lot of mitigation. But I also think we need to look into mitigation plans, similar to when the big dig happened, there were transportation upgrades. Pause, Joe. Pause. Pausa, por favor. Claro que sí, nosotros hemos estado viendo que aquí en Revere hemos estado teniendo conversaciones con el aeropuerto de Massachusetts, con Massport. También estamos mirando planes de mitigación y planes que ya se han llevado a cabo en otras ciudades con mitigación. So when we've had major projects like the Big Dig, for instance, they've been in writing, commitments to environmentally positive projects such as public transportation expansions to go along with that. I think we need those types of deals in place when we agree to let Massport expand their terminals or add flights. Entonces, hasta que el gran día llegue, hemos estado teniendo conversaciones de mejorar el transporte público, ya que ese transporte público nos puede ayudar también a mitigarlo y continuar en conversaciones con Massport. That's all. Thank you. Eso es todo. Gracias. Thank you. Jessica? Thank you. So this is a great question, and it's something that I've dealt with a lot in the city of Revere, particularly in Beachmont. Their homes are so high that there are often times that planes are only several feet above the house. Esta es una gran pregunta. Yo soy de Revere y tenemos algunas viviendas en Beachmont que son viviendas muy altas y sienten encima de sus techos los aviones volando. From Chelsea and areas like the Point of Pines and Riverside, you can physically watch all the planes line up over our community as they circle around and land. And what frustrates me is that there are more affluent communities around us and they're not impacted the way we are. Y en lugares como Point of Pines y Riverside podemos ver los aviones volando alineados encima de la comunidad. Pero lo chistoso, cómico acá es que hay muchas otras ciudades que no están impactados y no están viviendo esto. I'll give you a perfect example. The city of Revere complained and we called. There's a phone number that you can call when you hear, an influx in planes. So the residents called and they rerouted some flights that typically the flights go based on the wind. So if the wind is blowing in a certain direction, the flight pattern is supposed to change. Entonces hay un número de teléfono desde la ciudad de Riviera, un número de teléfono que se puede llamar. Cuando los residentes han llamado, ellos lo que hacen es que reenrutan el avión. Saben que el avión tiene que ir en contra del viento, entonces simplemente cambian la ruta. When this happened, the planes were rerouted over Medford, and the residents in Medford, hundreds of them called and complained.
And guess what? The planes ended back up over Revere and Chelsea. ¿Y saben qué sucede? Cuando ellos se rerutan, estos aviones terminan en Medford y cientos de residentes de Medford llaman y se quejan. Entonces adivinen dónde terminan nuevamente estos aviones, en Revere. They take advantage of our language barrier, of the poverty, and of the unwillingness of our residents to stand up for themselves and say something about it. So because that outcry isn't there, we're abused by the airport. They continue to pollute us with noise. They continue to pollute us with the quality of our air. And it's really not fair, because if you look at our surrounding communities, if you look at Medford, if you look at Marblehead and Swampscott, they're not dealing with the issues that Revere, Chelsea, and Saugus are. They're fighting it and you're getting away with it. Entonces, me parece a mí que el aeropuerto está tomando ventaja de la barrera del lenguaje, está tomando ventaja de que los residentes no están defendiéndose a sí mismos, no se están quejando, no están llamando. Si miramos a Medford, a Marblehead y Swampscott, ellos no están pasando por los problemas que estamos pasando en Revere, porque estamos siendo totalmente abusados por el aeropuerto. As a state representative, I would hold their feet to the fire to ensure that our residents are protected the same way the ones in Nahant are. Entonces, como representante del Estado, voy a mantener mi pie en el juego para asegurarme de que como ellos no reciben aviones, nosotros tampoco. Thank you. Gracias. Thank you. Dan? Yeah, so the first thing we need to do, because a lot of what affects us is to band together, because it's not going to matter in Massachusetts, but we can all work together to call our friends and relatives in states that matter in November. Because if we don't rein in our federal government and make them do what they're supposed to do, then we're only coming around the edges here at Logan Airport. The FAA is pro-industry. Entonces, primero que todo lo que hay que hacer es unirnos, llamar a nuestros vecinos, a nuestros familiares para hacer ruido y que todo el mundo se una, para que en noviembre tengamos unas bases firmes, para que el gobierno federal haga lo que tiene que hacer, porque si no lo hacen, they apply national standards to Logan Airport, which doesn't fit the model for a lot of what they're trying to do. ellos van a aplicar estándares nacionales al aeropuerto Logan que no cumple mucho con lo que están haciendo ahora. You go out west or in the Midwest, except for really Chicago, actually one of the airports in Chicago, the airports are 30 miles outside the city, not in the heart of a neighborhood. Si ustedes van al oeste, por ejemplo, en Chicago, el aeropuerto está fuera de la ciudad, como a 30 millas, no exactamente dentro de la ciudad. When it comes to community mitigation, the FAA treats those communities the same. Y cuando hablamos acerca de mitigación, la FAI trata a todas las comunidades de la misma manera. On a more local level, in the climate bill that we've just passed, we will hopefully address some of the residual traffic and pollution that comes from people accessing the airport. Y a nivel local, nosotros entonces en el cambio climático que está sucediendo ahora vamos a recibir todos los residuos de todo lo que está llegando del aeropuerto. But also similar to housing, our neighbors in Greater Boston need to share more of the burden. Pero igual, de la misma manera que en las viviendas, nuestros otros barrios cerca a Boston tienen también que compartir su cielo. We have an airport in Bedford that could be taking on more general aviation, could be taking on freight. Entonces tendríamos ahora que tomar esto en una aviación más concreta. But somehow Lexington Green is more historic than Bunker Hill and Chelsea Creek, where our first Army and Naval battles happened. Pero de una manera u otra, Lexington Creek es mucho más histórico que el Creek de Chelsea. That is environmental injustice. Y eso se llama injusticia ambiental. Thank you, Dan. Damali. I will continue to do what I've been doing while I've been a city councilor, and that's amplifying the voices of the people in the community that are most impacted. Yo voy a continuar haciendo lo que he estado haciendo como concejal de la ciudad y es amplificar las voces de las personas que han sido más impactadas.
I will build coalitions with organizations. I've been endorsed by about 10 different environmental organizations that I hope to bring in to the fold so we can advocate together. Voy a hacer una colisión con diferentes organizaciones ambientales. Son como 10 organizaciones ambientales que en el otoño se van a unir. I feel that Massport should be altering their flight patterns so that they can stop burdening Chelsea and Charlestown the way that they have. Y pienso yo que Massport puede cambiar su patrón de vuelo, dejar de volar tanto sobre Chelsea como lo han estado haciendo siempre. We are really bearing the burden of the airport, whether it's holding their oil, whether it's accommodating the barges coming through here, the noise, the air pollution. Estamos recibiendo exactamente todo el aeropuerto, la polución de aire, la polución de ruido, los residuos. That's why I was happy to be able to have sponsored the noise study that we did with Green Roots with Dr. Erica Walker of the Boston University School of Public Health. También es importante y por eso quise hacer los patrocinadores con la doctora y con la doctora Erika y también con Green Roots. Because our families are working 2-3 jobs trying to make ends meet, and we tend to forget that the noise pollution has adverse effects on our health as well. Porque nuestras familias están trabajando fuerte para salir adelante y se nos olvida que la polución de ruido también tiene efectos en nuestra salud. I stand against the powers that be. I have always stood with the people and I will continue to do that, especially as the state rep. Yo siempre he estado donde se encuentra el poder, sigo parada al lado de las personas, siempre cuando fui una concejal y ahora como representante del Estado continuaré haciéndolo. And I just want to amplify that this issue of environmental injustice in our community is one that is near and dear to my heart and one that I expect to be a champion for at the State House. Y quiero decir que los problemas ambientales y la injusticia ambiental en mi ciudad ha sido siempre algo por lo que he luchado. Está en lo más profundo de mi corazón y voy a ser una campeona de ello. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you to all of the candidates. You have all done remarkably well, staying on track, on target, and answering the questions. I applaud you all for your dedication, your commitment, your consistency tonight. Muchísimas gracias a todos los candidatos, han estado a tiempo dando las mejores respuestas y los aplaudo por su consistencia y su compromiso en la noche del día de hoy. It truly is unfortunate that we couldn't be together in person on the Chelsea Creek. There is a pretty beautiful sunset out here tonight. Y realmente es desafortunado que no podamos estar en persona acá afuera donde se encuentra el río de Chelsea, poder ver la caída del sol que es realmente hermosa. I just want to remind folks at home again that the candidates vying for second Suffolk are Representative Danny Reinstein and City Councilor Damali Vido, and for the 16th Suffolk, City Councilor Jessica Giannino and Joe Gravelisi. We are Danny Ryan, not Reinstein. Did I say that? I'm sorry. That's all Did I right. really say that? Wow. Sorry, Dan. Kathy Ann and I are long lost cousins. Sorry. Les quiero recordar que para el segundo Suffolk tenemos a Dan Ryan y a Damali Bennett, y para el 16 tenemos a Jessica Giannino y a Joy Revelis. Sorry, Dan. I really am sorry. Sorry. It's a long day. Okay, so we're gonna move to our closing statements. Each of the candidates will have 4 minutes total with the Spanish translation included, and the order is going to be Damali and then Dan and then Joe and Jessica. Bueno, ahora vamos a ir entonces a nuestra declaración de cierre. El orden va a ser Damali, Dan, Joe y Jessica. Tienen 4 minutos cada uno, incluida la traducción. Look, COVID-19 caught us all by surprise and exposed vulnerabilities in our system that have long existed that we can no longer ignore. El COVID-19 nos cogió por sorpresa y nos mostró vulnerabilidad en nuestra ciudad que siempre ha estado y que no le habíamos puesto atención. Hungry families, insecure housing, environmental laws that favor corporations over people. Familias hambrientas, familias sin viviendas, leyes ambientales que no se están llevando a cabo. And make it almost impossible for our breath-burdened communities to survive the wrath of COVID. Y hace casi imposible para nuestras comunidades poder respirar y poder
sobrepasar este COVID. Across housing, transportation, education, it all intersects with inequity and injustice. Cuando hablamos del transporte, la vivienda, el estudio, todo intercede con la inequidad Y la injusticia. y la injusticia. For too long, status quo politicians have gotten where they are at the expense of the hard-working folks in the district. Y vemos que por muchos años muchos de los candidatos están donde están gracias al gran trabajo del distrito. In recent months, we've had to reimagine work from home, how we spend time with one another, how we learn, teach, and how we show up for one another. En los últimos meses nos hemos tenido que reimaginar cómo podemos trabajar desde casa, cómo podemos estar con nosotros mismos, cómo podemos ayudarnos. We have an opportunity here to reimagine the world and society we wish to create. Y tenemos acá la oportunidad de reimaginar el mundo y la sociedad que nosotros desearíamos crear. One that is centered on our community values and puts the needs of our residents first. Una que sea sensible a los valores de la comunidad y que ponga siempre las necesidades de la comunidad primero. Many look at Chelsea and Charlestown and see a divided community, a bridge that splits our cities in two. Muchas personas ven a Chelsea y a Charleston como comunidades divididas, con un puente que parte las ciudades en dos. But I see it as an opportunity for us to build. Pero yo lo veo como una oportunidad para nosotros crear, construir. Chelsea and Charlestown deserve a representative who will represent the people on both sides of the river, as well as those living under the bridge. Chelsea y Charleston necesitan un representante que represente a la comunidad por el puente y también las personas que viven abajo del río. Who are too often left to fend for themselves in the shadows of the bridge. Que muchas veces son dejadas por sí solos y los dejan como una sombra bajo el puente. My lived experiences guide how I lead. Knowing how a lack of leadership has landed us in these uncertain times is why I show up. Entonces, por mi experiencia, he visto cómo estas oportunidades no han dejado que el liderazgo se lleve a cabo. Y donde yo he visto esos desafortunados eventos es donde yo he llegado y me he mostrado. You see, originality is not, and leadership is not, about voting in lockstep with perceived power. Originalidad no es liderazgo, no es acerca de votar con un poder persistente. Voting with the speaker every time and hoping to get a bone thrown your way every so often. Votar pensando que siempre van a tener ahí el hueso en todo el tiempo. Leadership is centering the needs of people and showing up even when times are most difficult. El liderazgo es resolver las necesidades de las personas y llegar ahí, así sean los tiempos más difíciles. I know that the power lies with the people, but we can't settle for just a good vote. A good vote is the bare minimum a legislator should be delivering. Entonces sabemos que el poder está en las personas y un buen voto es lo que ayuda a un buen legislador. With me, not only will you gain a good vote at the State House, but you gain an ally. Conmigo ustedes no van a tener solamente un buen voto en la Casa del Estado, sino que van a tener una aliada. An advocate and a champion. Una defensora y una campeona. That will prioritize the needs of the district. Que va a priorizar las necesidades del distrito. Thank you. Gracias. Dan. Yeah, so Second Suffolk District, Chelsea and Charlestown has a representative that reaches out to everybody. It's me. El segundo distrito de Chelsea y Charleston tiene un representante que llega a todas las personas y ese soy yo. That's how I became the first person from my neighborhood to be elected to any seat in 37 years. Y de esa manera seré la primera persona de mi barrio que va a ser elegida en 37 años. I build coalitions, I work with others, always have, with people in the community, my colleagues in the legislature. Yo brindo comunidades, colisiones, siempre lo he hecho, siempre lo haré con personas de mi comunidad y los legisladores. My colleagues in city government, because to me, being progressive is making progress. Mis colegas del gobierno, porque para mí ser progresivo es salir adelante. And in the last 6 years, we have made more progress on those issues that we're talking about here tonight. Y en los últimos 6 años hemos progresado mucho en todos esos problemas que hemos hablado el día de hoy. Than at any time in Massachusetts history.
que en cualquier momento en la historia de la ciudad de Massachusetts. It was announced today that the rivers that run through our district, the second Suffolk, are the cleanest they've been in hundreds of years. Y les puedo decir que las personas que están encargadas del segundo Suffolk son las personas más limpias que han habido en los últimos años. And that is really more because of the work that you folks all are doing in the community to raise up these issues to the legislature. And we're listening. Y eso es porque todos ustedes en la comunidad han llevado su voz a los legisladores y nosotros los hemos escuchado. We're working and we're getting results. Estamos trabajando y estamos obteniendo resultados. We have a long way to go. COVID has shown that we are still vulnerable, but we're on the right path. Tenemos un largo camino por recorrer. El COVID nos ha demostrado que somos vulnerables, pero continuamos teniendo un gran camino. And if once in a while I have to vote with the speaker, almost all the time, because he has a path to victory, and he is also a member of the Chelsea Creek delegation, who also deals with airport noise, pollution, and the same bridges and roads that we deal with. He has the same lived experiences as we do. Y en algunos momentos tengo que votar con un legislador porque tienen las mismas experiencias que nosotros tenemos en el río de Chelsea, la polución, la contaminación. Lo haré porque ellos tienen las mismas experiencias que hemos tenido. I'm not going to deny that it is different for people of color to be marginalized. And I couldn't walk a mile in the shoes of some of my black and brown colleagues and my friends, because I now understand even better that the progress we're making does not happen across the board. Y no voy a negar que las personas de color tienen muchas más dificultades. Yo no podría ni siquiera caminar una milla en sus zapatos porque podemos ver que los problemas están alrededor del país. But I also grew up in a marginalized community, and I understand what it takes to turn things around and to stick together and work together for a brighter future. And I will continue to do that as your state representative. Yo también crecí en una comunidad marginalizada y sé que es trabajar y continuar trabajando y lo que yo seguiré haciendo como representante del Estado. Thank you, Dan. Joe. Thank you for taking the time to ask these important questions. Gracias por tomar el tiempo para hacer esas preguntas muy importantes. In closing, I'd just like to say that to make real change on the issues that we discussed tonight, we don't need to just have the right opinions. We also need to have the commitment to really change broken systems. Y solo quería decir que para hacer cambios de verdad no es lo suficiente tener las opiniones correctas, pero tenemos que tener la capacidad de cambiar esos sistemas quebrados. In my race, I'm the candidate who's committed to the State House Transparency Pledge, which means that I'm committed to making all of my committee votes public and changing the secretive process of our state legislature, where important bills often die without a public vote. Y yo soy el único candidato que tomó la promesa de ser transparente en la Cámara y mostrar toda mi votación en todas las legislaciones para luchar contra como las cosas que se hacen escondidos, en secreto, y como muchas legislaciones ni siquiera se votan. I'm committed to stronger ethics laws to make sure that powerful committee chairs aren't taking campaign contributions from industries they're supposed to regulate, like chairs in the environment or housing committees. Y estoy comprometido también a tener leyes éticas más fuertes para garantizar que los presidentes de los varios comités, como el Comité de Medio Ambiente o de Viviendas, no aceptan donaciones para ir en contra de los intereses de las personas que estamos representando. I'm committed to supporting term limits on key leadership positions to prevent too much power from concentrating in too few hands. Y también estoy comprometido a apoyar límites de tiempo para los representantes para no concentrar el poder en pocas manos. I'm committed to doing this job full-time with 100% of my focus and energy and holding no other job while
also being a state rep, which just not enough reps do right now, so that I can really dig in and do the hard work of coalition and movement building to get things done. Y estoy comprometido a dedicarme 100% a ese trabajo y también a no trabajar con otro trabajo mientras estoy haciendo eso de ser representante, que es algo que muchos políticos no hacen. Eso porque estoy comprometido a hacer el trabajo de construir coaliciones que es necesario para ir para frente. All year long, as I've campaigned, I've tried to be detailed and transparent about how I plan on addressing the challenges we face. Y todo este año he estado comprometido a ser muy detallado y transparente sobre la forma que trabajo y las cosas que quiero hacer. I'm not just telling you that I care about the environment. I'm telling you what bills I'd support and what steps I'd take to make sure that we can fight for it. Y no estoy solamente diciendo que apoyo el medio ambiente, pero estoy dando ejemplos de cuáles legislaciones, cuáles planes y acciones iba a tomar para llevar eso adelante. I'm not just telling you that I want to fix transportation. I'm telling you what specific things we need to fight for to make it work better for all of us. Y no estoy simplemente diciendo que estoy a favor del transporte, pero estoy diciendo exactamente cuáles pasos tenemos que tomar para realmente hacer cambios en eso. I have nuts and bolts experiences working on these things at both the state and city level. When I worked at the State House, I helped push through legislation to hold National Grid and Eversource accountable for gas leaks. And when I worked at the city level, I helped launch a substance use disorder initiatives office to tackle the opioid epidemic here in my community. Y eso es una cosa no solamente de hablar, pero yo tengo experiencia al nivel local y estatal luchando contra National Grid y Eversource cuando ellos dejaron el problema del gas y también al nivel estatal en la oficina para controlar el abuso de sustancias con esa crisis de opioides. So Thank you, Joe. Thank you. Okay, thank you. He said he encourages your. My time was up, right? Yeah. So Yeah. I appreciate your consideration. Thank you very much. Jessica. So for years, the 16th Suffolk District has been represented by strong women. Y durante años el distrito 16 de Suffolk ha sido representado por mujeres fuertes. If I'm elected, it is my goal to advocate for the cities of Revere, Chelsea, and Saugus. We don't need our fair share, we need more. Y si fuera elegido, es mi meta de representar las ciudades de Revere, Chelsea y Saugus. No necesitamos lo merecido, solamente necesitamos más aún de lo justo. Our communities are made up of working people, people that live paycheck to paycheck, people that work on the front lines. Y nuestras comunidades son hechas de personas trabajadoras, personas que dependen de su salario para poder pagar sus cuentas, personas que trabajan duro. At the peak of COVID, when the rest of the state was at 10% capacity on the buses, the city of Chelsea was at 50% capacity. These residents are working through these times, and they're the same residents that struggle with food insecurities, that struggle to make sure they can put a roof over their head, fight for health care, and fight for equal educational access. Y nuestras comunidades son las comunidades que durante el COVID, cuando las otras ciudades estaban con 10% de capacidad en el transporte, estuvimos con 50% de capacidad. Somos una comunidad de personas trabajando que enfrentan inseguridad alimentar, tienen dificultades para mantener una vivienda, luchan para tener igual acceso a salud y educación. As the city councilor, I've fought for our environment. I've led the charge on banning plastic bags in the city of Revere. I've held Wheelabrator accountable every time they broke every environmental rule that they possibly could. When times get tough, I roll up my sleeves and I'm getting to work. I'm doing the job and I'm representing our residents.
Como concejal yo trabajé en varios asuntos del medio ambiente, como vetar el uso de bolsas plásticas y también cuando empresas violaron todas las reglas ambientales, yo soy quien hizo esas responsables frente a lo que hicieron y también yo soy alguien muy dura y cuando los momentos son duros yo soy quien va a trabajar y luchar para sus derechos para conseguir mejorías. Being a state representative and being a community leader in general is more than a full-time job. It's a 24/7 commitment. Companies like Wheelabrator don't wait until 5 o'clock to break down and get the phone call. It's your job as a legislator to be available for your residents, to be ready to work at all times. And as a candidate, I can assure you that that is my goal. I'm accessible, I will always be there, and my sleeves will be rolled up, and I'm ready to work for this community. I appreciate your support and consideration on September 1st. Thank you. Como representante estatal y líder comunitario voy a estar disponible para la comunidad 24 horas del día porque las empresas nunca descansan, entonces nosotros los representantes tampoco tenemos el lujo de descansar, entonces voy a ser siempre accesible, siempre voy a estar disponible para las personas y listo para trabajar por nuestra comunidad. Entonces yo aprecio a ustedes por escuchar lo que tengo de decir y para apoyarme. Gracias. Thank you to each of the candidates. You have gone through 2 hours of some heavy questioning, so thank you so much. Just want to remind folks again who are watching that candidates for the 2nd Suffolk are incumbent Representative Danny Ryan and Councilor Damali Vido. Entonces, muchas gracias a los candidatos. Aguantaron 2 horas de preguntas difíciles. Y para las personas escuchando, quería acordarles de los candidatos del 2º distrito de Suffolk son Dan Ryan y Damali Vido. And for the 16th Suffolk, we have candidates Councilor Jessica Giannino and Joe Gravelisi. Y los candidatos para el distrito 16 de Suffolk tenemos Jessica Giannino y Joe Gravelisi. And the election will be held on September 1st. If you need more information about where to vote, you can reach out to each of the individual candidates. Y la elección va a ser el 1 de septiembre. Si necesitan más información sobre la elección, pueden entrar en contacto directamente con los candidatos. Or the Secretary of State's office. O la oficina del Departamento del Estado. We truly deeply apologize for the technical issues this evening and not being able to air this on Facebook Live, but we have recorded it, and as soon as we download it, we will put it up on our Facebook page and share it with each of you so you can share with all of your constituents. Y pedimos disculpas por los problemas técnicos con el Facebook Live, pero hemos grabado todo esto y así que termine esta reunión vamos a colocar nuestra página y pueden compartir con sus apoyadores. I'd like to thank each of the candidates for your willingness to show up and be present here this evening. Y quería agradecer a la disposición de todos los candidatos por aparecer y estar presente y listo esta noche. And to all of our co-sponsors, CAPIC, Chelsea Black Community, the Chelsea Collaborative, the Chelsea Record, City La Vida Urbana, MGH Center for Community Health Improvement, People's AME Church, the Neighborhood Developers, and Chelsea Young Adult Alliance. Y quería agradecer por todos sus patrocinadores que nos apoyaron, como los ya mencionados. Thank you, and we wish you all the best of health and a great night. Muchas gracias y que tengan mucha salud y una buena noche. And if folks can turn on their camera, I just want to take a quick screenshot of if you want to put your camera on, so I can take a quick screenshot for Facebook. For those who could not watch, oh, John, I love your Facebook. I mean, si todos quieren prender su cámara, quería tirar una foto de todos ustedes. Okay, ready? ¿Listos? Smile. Sonríen. Awesome. Thank you, everyone. Gracias. Thank you, everybody. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Bye-bye, everyone. Have a good night. Yeah, See thank you you. on the creek when we can. No kidding, right?
Great job, everybody. Thank you. Nice to see you, Henry. You as well, Rosie and Maria Belin Powers. Roberto, congratulations on your baby. I haven't seen you. Thank you, thank you. He is. Didn't see me either. I know, but I said nice to see you, Henry. I'm going to pause the recording. Everybody. The recording, huh? Thank you.